फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। নেট পেপার কাণ্ডে যারা অভিযুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তি হবে এবং সরকার নতুন আইন পাস করছে এবং নতুন বিলও পাস করছে। শুনে আপনারা হয়তো অনেক খুশি হচ্ছেন। ঠিক একই ভাষণ, একই ডায়লগ এর আগের বারে 2024-এও দিয়েছিল এই নরেন্দ্র মোদী সরকার, কিন্তু কোনো কাজটি করেনি। ঠিক একই ডায়লগ এই 2026-এও দিল, কাজ করবে না। আর জনগণ এইভাবে বোকা থাকবেন না, আগে সবকিছু ভালো করে জানবেন তারপর বকবেন। ভক্ত হওয়া ভালো, কিন্তু অন্ধভক্ত হওয়া ভালো নয়। তাই ভিডিওটা দেখুন, তারপরে কমেন্ট করুন। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है।